ha kotor bibaksa haste bo tipra sarokni hamkani bagai samungklai to double engine ni hapang borokni sirungmung sa khamte rangthong hamkani bagai juda tangpatang chol khlai jakha fa sala bogra khoni rabindra shatabarsiki babon loaji jak pandao koknar na thangai o kokna sakha kendriya mantri jodita riddidito মাধবরাও সিন্ধিয়া 15 নভেম্বর জনজাতি গৌরব সাল হা কতর ব্যবসা হাসতে ব সালনো পালাই জাখা হাসতেনে পান্দা কতর ক্লাই জাখা বুগরা খনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন পান্ডাও মানজাখা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধবরাও সিন্ধিয়া জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সাংসদ কৃতি সিং দেববর্মন পশ্চিম বখাস্তিনী বখাস্তের নাইকলফাং ডক্টর বিশাল কুমার জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সেক্রেটারি ব্রিজেশ পান্দেন খুবই কম নিরূপ হইন পান্ডাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য মাধব রাও সিন্ধিয়া ককনারকনা থাঙ্গই শাখা ফা সালক আসার নাংকুকমা সাল বিরসা মুন্ডা ত্রিপুরা সারকনি বাগৈ খাবাসমা সেমিয়া ব অংখা মতাইরক হাই তৈ সরস্বতী চবানি তৈদুল মুঙ্গ রম্মানি স্বাধীনতানি সংগ্রাম বৈহানো যে চায়াখানারকনা কেবঙ্গৈ চবা খ্লাইখ্যা বতাইব শাখা দেশ স্বাধীন अंगमानी उलो जे आदिवासी समाज हामक्राई अंगलिया फिया 2014 बिसिओ नरेंद्र मोदी मंत्री बखरक बारजा नाहारमानी उलो लाइबु मानाति सावै तबुखा बिरसा मुंडानो बरम रनानी बागै ब 15 नभेम्बर जनजाति गौरव सालहनि साकलाइमुं रखा त्रिपुरा सारकनो बरम याफानानि बागैनो लवाजिमुं त्रिपुरा सा एबा जत एसटी हामक्राइनि बागै कताल कासा तांगबतांग चलख्लाइके प्रधानमंत्री जहां भगवान बिरसा मुंडा को, रानी दुर्गावती को, कालीबाई को, सबरी माता को इतिहास के पन्नों से उठाकर कोने में धूल चटाने के लिए छोड़ दिया था, उन भगवान बिरसा मुंडा को 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में विश्व पटल पर स्थापित करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरे भाई और बहनों, हमारे आदिवासी समाज के नवरत्नों को मंत्री पद का स्थान देकर, राज्यपाल का स्थान देकर विश्व पटल पर आदिवासी समाज का नाम जग जाहिर करने का काम किया है। ककनारना थांगै तैब शाखा त्रिपुरा सारकनि हामक्राइनि बागै सामुंख्लाय तंग डबल इंजिननि हाफां बरकनि सिरंमुं साखाम रांथं हामक्राइनि बागै जुदा जुदा तांबतांग चलख्लाय जाखा त्रिपुरा सारकनि नग नग अ तांबतांग सगै दंगयो ताबो केंद्रीय मंत्री तैब ककनारना थांगै शाखा हा कतरनि नाहारमुंग जेतिके त्रिपुरा सा बेरमनि लोकरकंगै माननि बागैनो सिरंमुं साखाम नंजाकनाय तै नक रमानि बिसिनथिके जत हामक्राइ ख्लायमुं चाइतगै दंग बनि लगिओ हुकबारनि तांबतांनि बिसिंग तब जाखा हा कतरनि जनजाति एबा त्रिपुरा हुकबा प्रजारकनि बिसिंग अ सेब साब मानि तंग त्रिपुरा हास्तनि लोकर ब्रिउ रिपोर्ट न्यूज टुडे।